यहाँ अम्र बिन साद का एक अजीम लश्कर खड़ा दिखाई दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, करबला। तो आपने फरमाया, यही कर्ब बला यानी परेशानियों और मुसीबतों का मकाम है और यही हमारे खून बहने की जगह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करिएगा। दोस्तों, इमाम मुस्लिम जब कूफा गए वहाँ पे सारे हालात अच्छे थे। आपने अपने भाई को ख़त लिख दिया कि यहाँ सब खैरियत से है, आप आ जाएं। तो वह ख़त हज़रत इमाम हुसैन को जब मिला तो आपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। मदीने से आप पहले मक्का गए, मक्का से फिर आप कूफा के लिए रवाना हो गए, यानी कि करबला के लिए रवाना हो गए। तो लेकिन उनको नहीं पता था कि उसके बाद इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाएगा और आपको इस कूफियों वाले ने आपको धोखा दिया, आपका वहाँ लश्कर इंतज़ार कर रहा है। तो तमाम चीज़ें इसी वीडियो में जानेंगे हम लोग, तो किस तरह से आप आए और कैसे फिर उसके बाद जंग का मामला हुआ। तो वीडियो को देखते हैं। पहले वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिलते ही इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा जाने का इरादा किया। सफ़र से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का से फरमाया, मैं खुद ख्वाही या सैर व तफरीह के लिए मदीना से नहीं निकला हूँ और ना ही मेरे सफ़र का मकसद फ़साद और जुल्म है, बल्कि मैं अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं लोगों को बुराई से रोकने और नेकी का हुक्म देने का इरादा रखता हूँ। मैं अपने जद और वालिद अली की सीरत पर चलूँगा। जिस वक्त इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना होने लगे तो मोहम्मद बिन हनफिया, इब्न उमर और इब्न अब्बास जैसे साहबा इकराम ने आपको कूफा जाने से रोका। लिहाजा इमाम ने फरमाया, मैं ये जानता हूँ कि यकीनन मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा और खुदा की कसम मैं उस रोज़ को भी जानता हूँ जिस रोज़ मेरा कत्ल होगा और अपने कातिल और दफन होने की जगह को भी जानता हूँ। खुदावंद आलम मुझे दुश्मनों के जुल्म सितम से मुकाबला करते हुए मकतूल और शहीद देखना चाहता है और जो कोई मेरे इस काफ़िले में शामिल होगा वो कामयाब हो जाएगा। ज़ुल्हिज्जा 60 हिजरी में इमाम मज़लूम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम हज तोड़कर उम्रा अंजाम दिया और मक्का से रवानगी की तैयारियां मुकम्मल की। इस मुख्तसर से काफ़िले में आपके अहले बैत शामिल थे, जिनमें आपके बेटे, भतीजे, बहनें, औरतें और बच्चे कुल 18 फ़र्द थे और आपके साथियों और असहाब को लेकर कुल 72 फ़र्द शामिल थे। मक्का से करबला का फासला तकरीबन 1700 किलोमीटर है। उस ज़माने में ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ़दा रास्ता था, जिस पर जगह ब जगह गर्म तपते सहरा, बंजर रास्ते और बयाबान थे। रिवायतों के मुताबिक मक्का से करबला तक के इस तवील सफ़र में इमाम हुसैन ने तकरीबन 14 मकाम पर पड़ाव डाला और हर मकाम पर आपने एक खुतबा देकर लोगों को इस बात से आगाह किया कि उनकी मंजिल शहादत है और ये वो मिशन है जिससे उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया जा सकेगा। इस तवील सफ़र में सफ़ा नामी एक मकाम आया जहां इस काफ़िले ने एक दिन क़याम किया। यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अरब के मशहूर शायर फरज़दिक से हुई, जो इमाम अलैहिस्सलाम से बेहद मुतासिर हुआ और इस काफ़िले में शामिल हो गया। हुसैनी काफ़िला आगे बढ़ता रहा और सफ़र जारी रहा। तवील सहरा पार करने के बाद अजफर नामी एक मकाम आया जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला। यहाँ आपकी मुलाकात सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। हज़रत अब्दुल्लाह ने इमाम अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से मना किया और फरमाया कि कूफा के अवाम के दिल आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। इस पर इमाम मज़लूम ने फरमाया, तकदीर को यही मंजूर है कि अहले बैत के मर्दों का लहू बहाया जाए और अहले बैत की औरतों को असीर बना लिया जाए। 22 ज़ुल्हिज्जा के दिन इमाम हुसैन का ये काफ़िला मकाम सालबिया पहुँचा। यहाँ एक कासिद ने इमाम हुसैन को ये खबर दी कि मुस्लिम बिन अकील को कूफा में शहीद कर दिया गया है और वहाँ के हालात बदल चुके हैं। ये खबर सुनकर लोग घबरा गए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम पुरसुकून रहे। रात हुई तो इमाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे फरमाया कि हम अब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा रात के इस अंधेरे में जो जाना चाहे वो वापस चला जाए, मैं तुमसे अपना ज़िम्मा उठा लेता हूँ। इस पर इमाम के साथियों के आंखों से आंसू जारी हो गए और वो इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर उन्होंने इमाम हुसैन से फरमाया कि हम आपका साथ हरगिज़ न छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम शहीद ही हो जाएँ। चुनांचा सुबह हुई तो तमाम लोग मौजूद थे और एक शख्स ने भी इमाम का साथ न छोड़ा। कारवां आगे बढ़ा और एक तवील सफ़र के बाद शराफ नामी मंजिल आई। यहाँ एक तालाब मौजूद था, लिहाजा काफ़िला वालों को इमाम हुसैन ने यह हुक्म दिया कि पानी भर लो और मशक़ें पुर कर लो। लिहाजा लोग खूब सैराब हो गए और पानी को ज़ख़ीरा कर लिया। कुछ देर आराम करने के बाद काफ़िला आगे बढ़ा। रिवायतों से पता चलता है कि लोगों को इस मकाम के बाद करबला तक फिर पानी मुयस्सर न हुआ। हुसैनी काफ़िला गर्म तपते रेगिस्तान में कूफा के जानिब रवा दवा थी। ये दोपहर का वक्त था
اور ذی ہشم کا علاقہ قریب تھا کہ دور سے کچھ چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ساتھیوں نے ہتھیاریں نکالی اور جنگی محاذ بنایا۔ یہ دراصل 1000 لوگوں پر مشتمل فوج تھی جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید ریاحی نامی شخص تھا۔ حر کا لشکر جب قافلہ حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے امام سے کہا کہ ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے۔ وہ خطوط تمہارے ہی قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ حر نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ لہٰذا امام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لائے اور ان کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور قافلہ آگے بڑھا۔ حسینی قافلہ قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چل رہا تھا اور حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور سنت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ ہے۔ خود حر بھی اس خطبے کو سن رہا تھا۔ حر بن یزید پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام علیہ السلام کے خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ بہرحال قافلہ حسینی آگے کو چلی اور نینوا کے قریب ایک تپتا ہوا سرزمین دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمرو بن سعد کا ایک عظیم لشکر کھڑا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، کربلا۔ تو آپ نے فرمایا، یہی کرب و بلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے اور یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تمہارے ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ امام مسلم نے جب آپ کو خط بھیجا، امام حسین نے اس خط کو پڑھ کے آپ نے فوراً نکلنے کی وہاں سے تیاریاں کر لیں، اور جب آپ آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا۔ تو امام حسین نے کہا یہی ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ سب کچھ پہلے سے ان کو پتہ تھا، یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتا دیا تھا کہ کس کس دن امام حسین کی شہادت ہوگی۔ یہ سب کچھ پہلے سے پتہ تھا، ان کو ہی پتہ تھا، امام حسین کو ہی پتہ تھا کہ کربلا میں ہماری شہادت ہوگی، کس طرح سے کیسے اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ شہادت ہوئی اپنے نانا کی دین کے لیے، اور جو انہوں نے کربلا میں پیغام دیا، نماز یعنی کہ سجدے کی حالت میں آپ نے سر کٹایا، تو ہم سب کو اس کا سوچنا چاہیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس کو پڑھیں۔ ہر مرد عورت 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں، یہ بڑی اہم اور اچھی عبادت ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز دلوں کا سکون ہے، نماز ہمارے پیارا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ اس پہ عمل کریں اور دوسروں کے عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔